হাওড়ায় দোল উৎসবের প্রাক্কালে বর্ণাঢ্য হোলি কানহা সাঙ্গা উপস্থিত সাংসদ ও বিধায়ক। দোল বা হোলি উৎসবের আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। তার আগেই হাওড়ার ইচ্ছাপূরণ মন্দিরের সন্নিকটে রমেশ সনকারের উদ্যোগে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হল হোলি কানহা সাঙ্গা বা কৃষ্ণের হোলি গানের এক বিশেষ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে চাঁদের হাট বসেছিল। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার সাংসদ প্রসূন ব্যানার্জি এবং উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। এছাড়াও এলাকার আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে অনুষ্ঠানের শোভা বাড়িয়ে তোলেন। এদিন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। শ্রীকৃষ্ণের হোলি গানের সুরে মেতে ওঠেন উপস্থিত দর্শকরা। নাচে গানে এলাকাটি এক মায়াবী পরিবেশ ধারণ করে। শুধুমাত্র নাচ গানের অনুষ্ঠানই নয়, উদ্যোক্তা রমেশ সনকারের পক্ষ থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয়ও দেওয়া হয়। এদিন পথচলতি সাধারণ মানুষের জন্য পেট ভরে খাবারের এলাহি ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উদ্যোক্তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাংসদ প্রসূন ব্যানার্জি ও বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। তারা জানান, এ ধরনের উৎসবের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও মৈত্রী বৃদ্ধি পায়। সব মিলিয়ে দোলের আগেই হাওড়ায় এক টুকরো বৃন্দাবন যেন নেমে এসেছিল এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। उसी वजह से आप लोग सब उसको पास लगी लड़ाई कर दीजिए, हम लोग भी चलेगा। इसलिए इतना काम किया ना भारत के लिए, बंगाल के लिए, राजेश सब समय का पैसा भी ये वजह से किया, उसका इतना अच्छा था, सब कुछ पीछू कर देते हैं। क्या दुख का बात है, हम लोग को मुसीबत करते हैं, फालतू बात करते थे, वो कुछ नहीं, वो काम करते हैं, बहुत पैसा खर्चा किया, तो हम एक दुखी है। हम उसको असली कोई जगह में घुसने नहीं सीखा। जल्दी हम सोचा था, उधर में हम लोग को जो लोग था वो लोग बोला पसंद था, कोई बात नहीं, आपसे बात करो, ये बहुत अच्छा आदमी, हम लोग एक्सेप्ट रहेगा दूर। इसीलिए हम आने नहीं चाहते इधर में कि हम कुछ नहीं कर सका। वो इतना काम किया है, बड़ा काम किया है, सबको दिखाया, गरीब को दिखाया, सबको लिए। उसी वजह से क्या करे, हम लोग कोशिश करेगा। इतना था इलेक्शन का बाद तो हम लोग चलाएंगे, ये इलेक्शन जीतने का बाद हमारा उसको पास में देखेगा। हम देख दिया कि इतना अच्छा आदमी, कितना सुंदर से जाते, सबको बोलते, कोई बोलते नहीं कि पैसा तो गई था। तो इसीलिए हमारा दुख है कि आसपास में कोई है, मित्र सब है, वो लोग क्या बोलते क्या नहीं बोलता हम नहीं जानते। तब हम लोग जीतने का बाद एकदम अच्छा कुछ मिल जाएगा। हम पूरा हावड़ा आराम करके देखेंगे, पूरा दिल में है। तो आप लोग ठीक है, ऊपर में हमारा बेटी बैठे हैं, इतना अच्छा गाना करते थे।